5 6 7 8 9 10 11 বয় জানে খালি ভিডিও করে 12 12 পরে বইন দিব বয় আর প্লেয়ার ओए बच गया हम बच गया ये तो ठीक है ওই যেই সামনে দিয়ে সরো খেলা সাথে কম বিচার এদিক দিয়ে আছে রাজন ভাই এদিক দিয়ে আছে আলিমান ভাই বিচার আরে ফুরোটা দেন না ভাই কও মুখটা কও বাংলা পরে পরে বয় মু বয় দিমু পরে आउट है ना लगे बात लगे सोहेल तो उसके पीछे खड़ा है वाइट एक रन ओरे शाबाश ओरे दो रन ए ब्रो ভিডিওটা করতে তাই রাজন ভাই এদিক দিয়ে রান আছে না না খেলা তার পাইলাম काटा जांदो गाता पड़े भाई आपको नहीं लगता कोई आउट हो सकता भाई आउट हो सकता बॉडी टच चार चार कोई बात नहीं ओ पर मारा कर बड़ा बलक से बैठ गया तो खेल उधर नहीं खेल मेरे साथ की बड़ा प्लेयर एक बार उम्र आज जो बोर्ड का देखो मेरे भाई इसको नहीं बनना चौदह रन असर क्या आया कौन दिए लाल ये करना है जनाब तुम बहुत चले गए जियो तो नहीं निशाना बना यार एक ओवर का दिमाग देवे है ना हाँ मैं के तारा कोई गल नहीं एक फालतू चाह दे जाता ज्यादा टाइट नहीं सर नहीं बिजली कोई नहीं उधर ही रहो उधर ना आयो तू चिंगी चलाई जावा ऐसा मैं क्या हो रहा मार पर मार আমি আসছি তো
Ana Pakistani. Ana Pakistani. Hey, bada bol jure maar. Kichu nai. ওই জায়গাটা ঠিক আছে এবার এটা ঠিক আছে না জোরে 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 সমস্যা সমস্যা আয় আমরা মারামু 26 জোরে মার জোরে না মারলে চার হবে না আরে ভিডিও দেখতাছি দেশে দেখে লাইছে তো আমাদের আইছে নাকি ভিডিও এই ছোট 22 রান 25 রান সামনে তো ভিডিও করতেছে 99 আসলাম পরে হেন গেল আমি এনো না কোন তো এনো আধা ঘন্টা হইছে না আরে করো খারাপ বল করো भाई वो तोरा আস্তে করো আস্তে করো একজন সামনে আগে দাঁড়ান चौका हो गया चौका चौका हो गया मारो पापा जी पहले तो चौके मारेंगे पकड़ ले पैसा नहीं दे वो मारो एक करो यार 5 आगे नहीं
ये क्या होता है हेलो है अरमान सामने इधर आओ नॉट आउट नॉट आउट তালে হবে সবাই তালে দাও ছোট করে হাত তালে হবে ছোট করে হাতে তালে হবে ছোট করে হাতে তালে হবে মারলে 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 আরে বলার অভাব আসেনি উস্তাদ লেগেছে वो कितने के पढ़ाए ने एक स्कोर है ना बस एक और मार थे उल्टे
ਇਹ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵੱਟਾ ਮਾਰ भैया भैया